توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ سب سے پہلو پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہم بنین انسان کو پیدا کیا، صرف پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے فائدہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا لقب دے کے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا۔ چاہے ہم اللہ رب العالمین کی کتنا ہی شکریہ ادا کرے، کتنی ہی تعریف کرے، اس کے لیے کم ہے۔ پھر بھی ہم انہی کی سکھائی ہوئی ایک لفظ، ایک ورڈ کے ذریعے سے ہم ان کی تعریفات کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب مل جل کر پڑھے الحمدللہ۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو نبی احمد، نبی محمد، آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے مختصراً قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ گفتگو رکھیں گے، وہ آج ہم جس دن اور جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور ہم جس مہینے میں داخل ہیں، اسلام کی نظر میں اور اسلام کے دائرہ میں جس کا نام ذی الحجہ رکھا گیا ہے، اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی خصوصاً شروعات کی جو 10 دن ہے، ان دنوں کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا، اچھے کام کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ان تمام عبادتوں میں اور ان تمام اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین موقع ہے اور وقت ہے۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ہے اور ایسا گھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ ولیال عشر سے مراد مفسرین کرام، فقہائے اعظام، اسی مہینے کی 10 دن مراد لیا ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے بڑی عبادات اور سب سے بڑی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں اور کیے ہیں، وہ ہے قربانی۔ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری عبادات کو انجام دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خالص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اپنی زندگی کی خوشی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے تمام امور اور تمام معاملات اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے اور ان کے نیک کاموں میں سے یہ کام ہے قربانی کرنا۔ یہ قربانی اصل میں اگر ہم اپنے اندر سے جھانک کر دیکھیں اور گریبان میں جھانکے تو یہ صرف گائے اور بکرے کی ذبح کرنے کے نام قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی اصل اس چیز کی نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹا سے اور اس کا بیٹا اپنے باپ سے ایک دوسرے سے راضی ہو کے وہ قربانی کیا تھا، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قابل قبول کیا اور اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی۔ آج کے دور میں اور آج کے سماج میں اگر ہم قربانی کرتے ہیں، اگر میرا باپ میرے اوپر ناراض ہے، میرا باپ اگر میرے اوپر غصہ ہے، میرے اعمال سے، میرے کام سے، میری گفتگو سے، میری چال چلن سے میرا باپ اگر خوشی نہیں ہے تو اس کو یہ یقین جانیے کہ اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اگر اپنی قربانی کو اللہ کے نزدیک قبول کرانا ہے، اگر اپنی قربانی کو اللہ کے یہاں مقبول بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی رکھنا ہوگا، اپنے باپ
बाप पर खुशी होना होगा, वो अगर उसका बाप उसके ऊपर राजी है, अगर उसके वालिद उसके ऊपर खुशी है, तब जाके उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। अगर उसका बाप नाराज है, अगर उसके बाप उसकी गुफ्तगू से, उसकी चाल चलन से, उसकी किरदार से, उसकी सीरत से, उसकी रहन सहन से, उसके उठने बैठने से उसके बाप अगर नाराज है, तो यकीन जानिए कि उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगी। कुर्बानी अगर आपको देनी है तो सबसे पहले आपको अपने वालिदैन को राज़ी रखना होगा और अपने बाप को राज़ी रखना होगा, जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उसका बेटा एक दूसरे से राज़ी होकर कुर्बानी किया था, वही कुर्बानी अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल हुआ और वो कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल किया। इसीलिए इसको सुन्नत इब्राहीम कहा जाता है कि ये कुर्बानी करना हमारे नज़दीक सुन्नत है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के नज़दीक यही कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अगर कोई इंसान इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए सख्त वईद फरमाया और ताकीद करके उसको तरगीब दिलाया कि ऐ मुसलमान के जमात, अगर तुम्हारे पास कुर्बानी करने की ताकत है, कुर्बानी करने की अगर तुम्हारे पास माल और दौलत है, फिर भी अगर तुम कुर्बानी नहीं करते हो, फिर भी तुमने अगर जानवर को ज़बह नहीं किया, अल्लाह के लिए कुर्बानी नहीं दिया, तो वो हमारे मुसल्ले में, हमारी ईदगाह में ना आए। तो इस हदीस से ये मालूम होता है कि जिसके पास माल और दौलत है, जिसके पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है, तो उसके लिए लाजिम और ज़रूरी हो जाता है कि वो शख्स कुर्बानी करे। आज के दौर में और आज के समाज में इंसान लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए दूसरे कामों में खर्च कर देते हैं, दूसरे कामों में सर्फ कर देते हैं, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आती है तो बाज़ लोगों का ये बहाना होता है कि हमने तो ज़मीनें खरीद ली, हमने तो गाड़ियां खरीद ली, हमने तो घर बना लिया है, हम कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, हम कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं है। ये बाज़ लोगों की ज़हनी और शैतानी फिक्र है और बाज़ लोगों की ये कहावती है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ये करते हैं जिनके पास ना कोई अच्छे आमाल है, ना जिनके पास नमाज है, ना जिनके पास रोज़ा है, ना जिनके पास कोई पड़ोस के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ अच्छा सलूक है, वो अपने गांव में एक बकरा ज़बह करता है, बहुत कीमती जानवरों को ख़रीदता है और वो ज़बह करता है और अपने इलाकों में, अपने गाँव में, अपने घरों में वो फ़ख्र करते हैं कि हमने 20,000 रुपये का ये कुर्बानी दिया है, हमने 40,000 में ऊँट का कुर्बानी किया है, हमने 50,000 में दुम्बा का कुर्बानी किया है, हमने 20,000 में खस्सी का कुर्बानी किया है। ये बाज़ लोग अपने गाँव में, अपने इलाकों में कहते हैं, फिरते हैं और फख्र करते हैं। उन्हें ये बात सोचनी चाहिए और यकीनन सोचनी होगी कि हम जो काम करते हैं, जिस अमल को हम अंजाम देते हैं, वो अमल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, वो अमल सिर्फ अल्लाह को खुशी करने के लिए है। अगर हम अपने गाँव के अंदर बड़ापन दिखाने के लिए, फख्र दिखाने के लिए, एहसान जताने के लिए खुद कुर्बानी करते हैं, दूसरों को कुर्बानी दिलाते हैं, तो यकीन जानिए कि उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। असल कुर्बानी तो आपकी दिल की है, असल कुर्बानी तो आपके अमाल के हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरू, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म की तरफ नहीं देखता है, वला इला सुवारिकुम, और ना तुम्हारे रंग की तरफ देखता है कि तुम्हारा रंग कितना गोरा है, तुम्हारा रंग कितना काला है, तुम कितना मोटा हो, कितना पतला हो। इन तमाम चीज़ों पर अल्लाह ताला नज़र नहीं दौड़ाता है। अल्लाह ताला जो चीज़ देखता है उसी चीज़ को अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। वलाकिन यंजुरू इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की तरफ देखता है, तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है कि हमने जो कुर्बानी किया है वो कुर्बानी सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए है, वही कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और जो कुर्बानी दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, फख्र के लिए किए जाते हैं और लोग करते हैं, उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगी। ये कुर्बानी का सिलसिला आज जो हम अमल अंजाम देते हैं, ये कुर्बानी हमारे लिए सिर्फ नहीं था, बल्कि हमसे पहले जो भी उम्मत गुजरे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सब नबियों पर अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को किसी के ऊपर वाजिब, किसी के ऊपर फ़र्ज़, किसी के ऊपर सुन्नत लाजिम किया था।
अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना देखें और उनकी शरीयत पर नज़र दौड़ाए तो हमें ये महसूस होगा और हमें ये यकीन होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुर्बानी दिया था वो कुर्बानी अपना बेटे का था। वो अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए जब गया तो अल्लाह ताला ने उसके अमल से और उसकी किरदार से इतना खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने उसके बेटे को बचा के एक दुम्बा भेजा और उसी दुम्बे को फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुर्बानी करने के लिए। अगर हम उससे पहले का ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का देखें और उसकी शरीयत का अगर हम मुताला करें तो हमें ये बात यकीन होगा और ये बात हमें मालूम होगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मत और उसके बेटा बेटे उसके औलाद जो कुर्बानी करते थे उनकी शक्ल क्या था। उस ज़माने के अंदर अल्लाह ताला ने ये कानून नाफिज किया था कि जो शख्स भी कुर्बानी करे उस कुर्बानी की जानवर उस कुर्बानी की चीज़ को एक चटियाल मैदान में रखना होगा। उस चटियाल मैदान में रख देते और जिस दिन कुर्बानी का दिन होता उसके सामान और उसकी जानवर जो चीज़ें भी है वो कुर्बानी करता, वो चीज़ आसमान की तरफ से एक आग आ जाता और वही आग उसकी कुर्बानी की चीज़ों को खा लेता और जिसकी सामान आग को नहीं खाता आग नहीं निकलता तो उसको ये बात वाज़े हो जाती कि उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की यहाँ कबूल नहीं हुई। अल्लाह ताला की तरफ से जो आग आता था और आग आने के बाद उसके सामान उसके कुर्बानी की चीज़ों को खा लेता था तो उस ज़माने के अंदर ये कानून था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह की यहाँ कबूल हो गई है। लेकिन जिसकी चीज़ और जिसका जानवर वो आग नहीं खाए तो उसकी जानवर या उसकी कुर्बानी अल्लाह की यहाँ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ताला की यहाँ कबूल नहीं हुआ, वो मरदूद हो गया। अगर वही कानून आज के दौर में और हमारे समाज में होता तो हमें ये एहसास होता कि काश कि हमारी ये कुर्बानी हलाल पैसे की है या हराम पैसे की है सब लोगों को मालूम हो जाता, हमारे इलाके वाले जान जाते, हमारे मोहल्ले वालों को मालूम हो जाता, हमारे गांव वालों को ये एहसास हो जाता कि अरे ये इतना अल्लाह वाला है, ये 5 वक्त की नमाजी है, ये इतना पैसा वाला है, फिर भी इसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होता और अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई और हम शर्मिंदा हो जाते। हम अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे। इसलिए हम पर अल्लाह ताला ने ये एहसान किया है कि हमारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है नहीं या नहीं होती है सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। वो ऐब और वो बुराई अल्लाह ताला ने इस इंसान से और इस उम्मत से छुपाए हैं कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगा और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगा उसकी कुर्बानी के मामले में क़यामत के दिन उससे हिसाब व किताब लिया जाएगा। लेकिन ये कुर्बानी हम जिस अंदाज से भी दे, हमारे जितना भी इस्तिताअत हो वो कुर्बानी हमें करे, लेकिन कुर्बानी करने से पहले हमारे अपनी नीयत सही होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करते हैं तब जाके हम चाहे कितना ही कम पैसे में कुर्बानी दे वो कुर्बानी अल्लाह ताला की यहाँ नजात लाएगा, वो कुर्बानी अल्लाह ताला की यहाँ कबूल होगा। लेकिन हमारा अगर नीयत सही नहीं है, अगर हमारा नीयत फ़ख्र दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए है तो हमारा कुर्बानी कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन 3 शख्स को लाया जाएगा, 3 आदमी को अल्लाह ताला के करीब लाया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और खड़ा करने के बाद अल्लाह ताला कहेगा कि इन तीनों को जहन्नम के अंदर डाल दो। तो उन 3 शख्स में से एक शख्स होगा जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और दौलत को खर्च किया होगा, ज़कात दिए होंगे, सदका दिए होंगे, कुर्बानी किए होंगे और बहुत सारे मालों को अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया होगा। उस शख्स को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा कि आदमी तुम भी जहन्नम के अंदर चले जाओ। वो आदमी अल्लाह के सामने शिकायत करेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने अपनी दुनिया के अंदर बहुत सारे माल और दौलत को मदारिस में दिया, मसाजिद में दिया, सदका किया, ज़कातों को निकाला, हम जहन्नम में जाए, क्या वजह है इसकी, क्या वजह है कि हम जहन्नम में जाए। तो अल्लाह ताला उस दिन उस बंदे से कहेगा कि मेरे बंदे, तुमने मालों को खर्च किया, मालों को दान किया, अल्लाह के रास्ते में नहीं किया, मुझे खुशी करने के लिए नहीं किया, तुमने नाम कमाने के लिए, रियाकारी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, समाज में नाम ऊंचा करने के लिए तुमने उस जलसे में दान किया था, मस्जिद में दान किया था, मदरसे में दान किया था, मोटा मोटा बैल और खस्सी का कुर्बानी किया था, सिर्फ लोगों को दिखाने
پانے کے لیے, مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے یہ کام کبھی نہیں کیا, اس لیے تم نے دنیا میں جو نیت کی ہے وہ نیت تمہیں مل چکا ہے, اور آج کے دن قیامت کے دن تمہیں جنت نصیب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اور وہ شخص بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا. دوسرا آدمی وہ ہوگا جو عالم دین ہوگا, خطیب دین ہوگا, اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بھی جہنم کے اندر چلے جاؤ. وہ حافظ, وہ قاری, وہ عالم بھی کہے گا کہ اللہ میں نے تمہارے دین کو اونچا کیا ہے, میں نے 20 سال مدارس میں پڑھائے ہیں, میں نے 20 سال مسجدوں میں امامت کیا ہے, میں نے جلسہ کیا ہے, لوگوں کو نصیحت کیا ہے, دین کی باتیں بتائی ہیں, تو میں جہنم میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہے گا کہ تم نے اسی لیے یہ کام کیا تاکہ تمہیں حافظ کہا جائے, تاکہ تمہیں خطیب کہا جائے, تاکہ تمہیں مقرر کہا جا چکا, اس لیے تمہیں دنیا میں تم نے جس چیز کی نیت کی ہے وہ نیت تمہیں مل چکا ہے, آج تمہیں کوئی گنجائش نہیں اور تمہیں جنت جانے کا کوئی راستہ نہیں. تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا. تیسرے نمبر میں وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا, جہاد کرتے کرتے وہ شہید ہو گیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہے گا کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. وہ شخص تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اے اللہ میں نے اعلاء کلمت اللہ اور آپ کی دین کی اونچائی کے لیے میں نے شہادت کیا اور میں آپ کے راستے میں جہاد کیا اور میں شہید ہو گیا, میں بھی جہنم میں جاؤں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے میرے راستے میں جہاد تو اسی لیے کیا تھا تاکہ تمہیں مجاہد کہا جائے, تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے, تاکہ دنیا کے اندر تمہیں بہت طاقتور کہا جائے. تم نے اپنا نام کمانے کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی عزت کے لیے جہاد کیا ہے, میرے دین کی خاطر, مجھے راضی کرنے کی خاطر تم نے جہاد نہیں کیا ہے, تو تم آج جہنم کے اندر چلے جاؤ. تینوں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دیں گے. تو اگر ہم حدیث کے اندر غور کریں تو یہ تینوں کام, تینوں اعمال اس قربانی سے زیادہ کہیں افضل ہے. تو وہ افضل اور بہتر کام کرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جائیں گے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, ایک ہی کارن ہے, ایک ہی صورت ہے, اس کی نیت صحیح نہیں تھی. اس کی نیت ریاکاری, اس کی نیت دکھاوے کے لیے, فخر کے لیے تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے بدلہ جہنم دیں گے. تو آج اگر ہم قربانی کرتا ہے, قربانی ہم کریں گے, ہماری جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کریں گے قربانی, تو اس قربانی میں ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. اس قربانی میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہونا چاہیے, اللہ کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے, اللہ کی نیکی اور اللہ کے پاس سے ہمیں ثواب پانے کی نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے, ہم اس بوجھ کو اتارنے کے لیے کریں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قربانی کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعمال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دنوں میں جو بھی عبادات, جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم